Ndi tshifhinga tsha u finya zwanḓa uri ri kone u lwa na coronavirus nga zwihali zwi nonga tshisibe na maḓi. Kheyi nḓila ine ha ḓo lugisiwa kana u fara zwavhuḓi fhethu ho kulumagiwaho, ho fafadzeliwaho nga mushonga wa u vhulaya zwitzhili na u sanitizer nga nḓila yo tsireledzeaho na kha vhana. U kulumaga zwi amba u koropa fhethu hoṱhe nga zwithu zwa u kulumaga nḓuni kana tshisibe na maḓi. U fafadzela nga mushonga wa u vhulaya zwitzhili zwi amba u shumisa zwithu zwa u kulumaga zwine zwa vha mishonga i re na maanḓa. Zwithu zwa u vhulaha zwi fanaho na bigiri ya tshisibe tsha luḓi tsho ṱanganisiwaho na 5 liters ya maḓi. U sanitizer zwi amba uri zwithu zwoṱhe zwa u fara zwiḽiwa na zwithu zwoṱhe zwa u gudisa ngazwo vhana na fhethu hoṱhe hune ha dzulela u fariwa nga zwanḓa zwi tea u dzulela u ṱanzwiwa nga zwithu zwa u kulumaga. Fafadzelani fhethu hune ha dzula u fariwa nga mushonga ho nonga maṱafula, mahoti, mavhone, nṱha ha raga, mifaro, ṱhingotendeleki, zwithu zwa khomphyutha, fhethu ho u tambela, bungani, bommbi na dzizinki. Zwithu zwi re zwa vha kilasini na zwithu zwine zwi shumisiwa nga vhana mitamboni zwi tea u sanitiziwa zwi sathu shuma na musi zwo no fhedza u shuma. Zwithu zwa u tambisa mudavhini zwi tea u sanitiziwa zwi sathu shuma na musi zwo no fhedza u shuma. Ni songo shumisa mushonga wa u fafadzela zwitzhili kha thundu dzo itiwaho nga bulannga. Zwithu zwa labi u fana na madzadza, dzithavhula na dzinguvho zwi tea u kuvhiwa nga mutshini kana nga zwanḓa kha tshisibe tsha luphuse nga maḓi o fhisa. Ni tshi fhedza ni zwi anea ḓuvhani uri zwi ome. Kulumagani na u fafadzela khishi yanu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nga tshisibe tsha luḓi tsha u vhulaya zwitzhili. Ṱanzwani dzibodo, zwigoḓelo na dzilebula nga tshisibe tsha luḓi na maḓi o fhisa u itela u vhulaya tshitzhili. Musi ni tshi khou kulumaga, ni ambare magilafu o itela u ḓitsireledza. Ni dovhe ni vhone uri hu khou dzhena muya wavhuḓi nga ngomu arali ni tshi khou kulumaga ni khou shumisa na mishonga yo u vhulaya zwitzhili. Mishonga iyo vha i vheye nḓila yo tsireledzeaho nahone kule na vhana. Hu ḓo itea mini arali muthu a thoma u lwala nga COVID-19? Valani fhethu hoṱhe. Ni dovhe ni bve henefho fhethu hune muthu o fariwaho nga vhulwadze a vha hone. Dzulani no vula mavothi oṱhe na mafasiṱere u itela uri muya u dzhene. Kulumagani ni fhedzi ni fafadzele fhethu hoṱhe ho kwamiwaho nga muthu ane o khou lwala. Musi hafha fhethu ho no kulumagiwa ho no fafadzeliwa mushonga wa u vhulaya zwitzhili hu nga vuliwa uri hu dovhe hu shume. Kha vha humbule hezwi ri tshi khou thusana ri nga kona u kunda tshitzhili hetshi tsha coronavirus kha tshiimiswa tshashu. Mulaedza uyu vha ḓiselwa nga Department ya Social Development. Vha dalele www.dsd.gov.za.